عرف المغرب هذا الشهر اخبار ساره في مجال انتاج الغاز الطبيعي، حيث وقعت بلادنا على واحد الاتفاقيه جديده مع شركه شاريوت اويل اند غاز البريطانيه. وهاد المره ماشي باش يقلبوا على الغاز الطبيعي او لا باش يبداو يحفروا شبير جديد ديال الغاز، ولكن باش يستخرجوا الغاز اللي اكتشفت هاد الشركه بكميات هائله في سواحل العرائش ويصدروه لاوروبا. يعني المغرب غادي يبدا فعليا يصدر الغاز لاوروبا عن طريق انبوب غاز المغرب العربي واوروبا اللي كان يجي من الجزائر ويفوت في الاراضي المغربيه في اتجاه اسبانيا، واللي وقفته الجزائر في نوفمبر 2021. يعني بعباره اخرى قربنا ندخلوا للصح والمعقول ويبدا الانتاج والتصدير نتاع نيشان، ماشي غير دوك الاخبار من هنا ولهيه. في هذا الفيديو غادي نشوفوا الاخبار الساره اللي اعلنت عليها شركات بريطانيه تقلب على الغاز في المغرب، وبالتحديد في العرائش شمال المغرب وفي منطقه تندرعره في الجنوب الشرقي. وغادي نتعرفوا على التفاصيل ديال النتائج الهامه اللي توصلت لهذه الشركات، وكذلك وقتاش غادي يبدا الاستغلال الفعلي للغاز المغربي وتصديره لاوروبا. لهذا نتمنى تتابعوا معنا الفيديو حتى للنهايه، وديروا اعجاب وتشتركوا بالقناه وتبارطاجيو الفيديو مع اصدقائكم في مواقع التواصل الاجتماعي. هي حركه بسيطه منكم لكن ما تصوروش الاهميه نتاعها باش تشجعونا على الاستمرار في نشر المزيد من الفيديوهات وباش نجيبوا لكم ديما الجديد والمفيد. الشركة البريطانية شاريوت اويل اند غاز اكدت ان واحد الحقل ديال الغاز في ساحل العرائش فيه كميات هائلة من الغاز الطبيعي، وتتراوح الموارد المحتملة لهذا الحقل ما بين 377 مليار و 754 مليار قدم مربع. واكدت ان التقييمات المستقلة اللي تم انجازها في حقل غاز اونشوا جوج ديال العرائش كشفت وجود موارد غازية مهمة في المنطقة، مع مزيد من آفاق الاستكشاف المحددة في رخصة الليكسوس والرخص المجاورة. أشنو يعني هاد الشي؟ يعني أن هذه غير نتائج أولية نتاع البداية، وباقي نتائج أخرى تقدر تحمل معها مفاجآت كبيرة. وبالعربية التعرابت هذه غير بشائر الخير الأولى وباقي الخير القدام. مباشرة بعد توقيع المغرب لهذه الاتفاقية الجديدة مع شركة شاريوت اويل اند غاز البريطانية باش يتم استغلال الغاز الطبيعي المغربي، العديد من المتابعين للشأن الوطني بداو يطرحوا واحد السؤال مهم، واللي هو واش غادي تصبح المملكة بلد منتج ومصدر للغاز الطبيعي؟ وهو في الحقيقة سؤال منطقي فرضته النتائج المهمة اللي عنت عليها مؤخرا الشركات البريطانية اللي حفرت آبار تاع الغاز في المغرب في السنوات القليلة الماضية. وقبل ما نجاوبوا على هذا السؤال خصنا نعرفوا أن شركة شاريوت قالت أنها باغية تسرع التطور المستقبلي لحقل الغاز الطبيعي اللي في العرائش باش تبدأ تخرج الغاز في أسرع وقت ممكن، وهذا في حد ذاته مؤشر إيجابي. وأكدت الشركة أنها راها خدامة مع المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن في هذا المشروع باش توصل لقرار استثماري نهائي. أشنو يعني هذا الشيء؟ يعني ان الشركة البريطانية باغية تزرب شوية في هذا المشروع باش تبدا تصدر الغاز المغربي ديال العرائش في اقرب وقت ممكن. لكن اشنو هو هذا اقرب وقت ممكن؟ كما شفتوا السؤال يجيب سؤال، ماشي مشكل. هذا الفيديو اصلا درناه باش نجاوبوا على بعض الاسئلة اللي تشغل بال متابعينا الاوفياء بخصوص هذا الموضوع. في حقيقة الامر ماشي انا اللي غادي نجاوبكم على هذا السؤال، ولكن فرانسيس بيغا اللي هو احد كبار الباحثين المعروفين والمختص في مجال الشركات نتاع الطاقة والتنقيب على الغاز والبترول، واللي قال ان شركة شاريوت اويل اند غاز البريطانية تتوقع ان حقل غاز ساحل العرائش غادي يبدا الانتاج والتصدير بشكل فعلي في سنة 2024 او سنة 2025. وهو نفس الامر اللي اكدوا يونس معمر المدير العام السابق لمكتب الكهرباء، واللي اكثر من ذلك صرح مؤخرا ان غاز العرائش غادي يحقق الاكتفاء الذاتي للمغرب، وهو بالتاكيد خبر صار بالنسبه لبلادنا. الخبر الصار الثاني هو ان شركه شاريوت اكدت ان تحليل بيانات حقل غاز العرائش
بينت أن هذا الغاز عنده جودة عالية ومن نوع الجاف، واللي فيه أكثر من 96% من الميثان، يعني غاز طبيعي صافي ونقي وخالي من الشوائب. الأخبار السارة ما جاتش غير من شمال المغرب، ولكن هذه المرة حتى من شرق المملكة، وبالتحديد من منطقة تندرارة الصحراوية نواحي بوعرفة، اللي أعلنت فيها شركة ساوند إنرجي على نتائج مشجعة في نوفمبر 2021. وكانت في السابق هذه الشركة البريطانية أعلنت أن شركاء مشروع تندرارة المشترك دخلوا في اتفاقية بيع وشراء للغاز الطبيعي المغربي في المرحلة الثانية على مدى 10 سنوات. وغادي يستخدم المغرب غاز تندرارة باش يزود محطات الكهرباء اللي تخدم بالغاز، خصوصا محطة عين بني مطهر الموجودة بنفس المنطقة، بعد ما وقفت الجزائر تدفق الغاز نتاعها في اتجاه المغرب عبر خط أنابيب غاز المغرب العربي أوروبا. لكن السؤال المهم واللي يستناوه جميع المغاربة هو وقتاش غادي يبدا استخراج وتصدير غاز تندرارة للخارج. شركة ساوند إنرجي البريطانية أكدت أن تصدير أول غاز طبيعي مسال من آبار تندرارة غادي يكون في عام 2023، يعني يفصلنا على إنتاج وتصدير غاز طبيعي مغربي من تندرارة غير شي شهور. وتتوقع الشركة أن إنتاج غاز تندرارة غادي يوصل الطوب نتاعو عام 2026 بإجمالي 50 مليون قدم مكعب يوميا، وغادي يستمر الإنتاج حتى لسنة 2067. وفي تصريح صحفي قال الرئيس التنفيذي لشركة ساوند إنرجي غراهام ليون أن الجميع باغي يشري الغاز المغربي، وهذا تصريح مهم بزاف. وأكد كذلك أن مشروع حقل غاز تندرارة غادي حاليا مزيان، وأن الاهتمام بالاكتشافات الطاقية في المغرب يتجاوز الحدود المحلية لمستوى دولي، خاصة بالنظر للحاجة لإمدادات الغاز في العالم من بعد غزو روسيا لأوكرانيا. وهذا تصريح مهم كذلك، يعني أن غاز تندرارة ما غاديش يكون موجه غير الاستغلال المحلي، يعني غير عندنا في البلاد، ولكن غادي يتم تصديره حتى للخارج. وهذه كلها أخبار تفرح وتبشر بالخير. الله يجيب الخير لبلادنا ويحفظها ويخلي المغرب والمغاربة ديما الفوق الفوق إن شاء الله. في الختام نرجو منكم دعموا قناتنا بالإعجاب والاشتراك والتعليقات، وهذا الشيء غادي يشجعنا بزاف باش نحطوا فيديوهات جديدة. كذلك نبغي نشكركم متابعينا الأوفياء على المشاهدة والدعم، ونطلب منكم تواصلوا دعمكم وتشجيعكم لينا. وإلى اللقاء مع فيديو قادم إن شاء الله. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Numéro 1, une figure locale, Scott Pounds, champion national d'autocross. J'ai 57 ans et j'ai commencé quand j'avais 15 ans. Je fais de la course depuis 42 ans. Mais depuis quelques mois, Scott voit les écuries du circuit se vider peu à peu. Il y a 2 ans, il y avait probablement 30-35 voitures dans ma division et maintenant, certains soirs, on n'est que 15-16 voitures. Ça s'est dégradé à cause de la crise pétrolière. Beaucoup de gens n'ont plus les moyens. À Bakersfield, la crise touche l'ensemble de la communauté car ici, tout le monde travaille de près ou de loin dans le pétrole. Ce soir-là, nouvelle victoire de Scott et de son bolide. Et lorsqu'il n'est pas sur un circuit, Scott pilote cette tour de forage. Il produit 500 barils par jour. Mais avec un prix en baisse de 70%, difficile de rester rentable. On a à peu près 15-20% de nos puits qui sont à l'arrêt car ce n'est plus rentable de produire. Ça nous coûte de l'argent de produire. Un tiers des employés ont été licenciés.
Pour garder son emploi, Scott a dû faire des sacrifices. Il a baissé son salaire de 20%. Ce n'est pas un job facile. On mérite chaque centime qu'on gagne. Il y a beaucoup d'entreprises qui ferment ou font faillite. On entend souvent parler de plans sociaux et de gens qui perdent leur emploi. Le comté de Kern a longtemps été le premier producteur de brut du pays. Ici, les puits de pétrole s'étendent à perte de vue. Jusqu'en 2014, le baril dépassait les $100 et les compagnies pétrolières pompaient à tour de bras. Mais aujourd'hui à Bakersfield, près de la moitié de la population est au chômage technique. Il faut se lever très tôt pour rencontrer les ouvriers du pétrole. Dès 5 heures du matin, ils se retrouvent dans ce diner de Bakersfield. D'ordinaire, il est difficile d'avoir une table chez Papy's. Mais depuis la crise, les clients se font plus rares. Robin et Kyle travaillent pour une société de transport de brut. Ces derniers mois, leur activité a été divisée par 2. On a perdu au moins 50% de notre activité avec Chevron. Les gars qui gagnaient des centaines de milliers de dollars ont maintenant des salaires de $50 000. Chez Papy's, l'histoire du pétrole se raconte sur les murs. Depuis la ruée vers l'or noir des années 1900 à la présidence de Bush qui a boosté l'industrie. Et dans ce bastion républicain de Californie, on ne place pas beaucoup d'espoir dans la prochaine élection présidentielle. C'est la pire élection présidentielle que j'ai jamais vue. Avec Hillary qui... Tant pis, je le dis quand même. C'est une femme qui n'a pas de cœur, ça se voit dans ses yeux. Trump est peut-être le seul capable de relever l'économie, mais il est ingérable. Pour bien comprendre l'ampleur de cette crise, il faut se rendre dans l'Oklahoma. Avec le développement de la fracturation hydraulique, la production de pétrole a augmenté de 75% en 10 ans. Le pays est passé de 5 à près de 9 millions de barils par jour. Résultat, les États-Unis n'importent plus que 25% de leur pétrole, contre 60% il y a 10 ans, ce qui a contribué à la surproduction mondiale. Darlene Wallace est une ancienne hôtesse de l'air, devenue productrice de pétrole. À la mort de son mari, Darlene a pris la tête de Columbus Oil. L'entreprise familiale possède une trentaine de puits de pétrole dans la région. Celui-ci est en réparation. Lorsque le prix du pétrole est tombé à $30, j'ai dû arrêter certains de mes puits parce que les frais de fonctionnement pour pomper étaient d'environ 40 à $45 par baril. Ici, tout le monde essaie de rester positif. Le marché du pétrole est cyclique. Là, c'est en train de se stabiliser à environ 40 ou $45 le baril. Au moins, on a toujours du boulot. Depuis 2008, l'Oklahoma a développé sa production grâce au fracking, qui permet d'aller chercher le pétrole coincé dans la roche. Une technologie très sophistiquée et très coûteuse que seules les multinationales peuvent s'offrir. Ça coûte très cher à forer et donc souvent ils ont un prêt bancaire et une dette à rembourser en plus de devoir rapporter de l'argent à l'entreprise. Donc beaucoup de puits horizontaux ont dû fermer et beaucoup de multinationales font faillite. Mois après mois, Darlene Wallace voit ses confrères, petits producteurs indépendants, mettre la clé sous la porte. Aux États-Unis, plus d'un tiers des producteurs de pétrole sont menacés de faillite.
Ça, c'est une vente aux enchères. Et tous ces puits sont vendus aux enchères à cause de toutes les faillites. Avant, il n'y avait qu'une vente par an. Maintenant, il y en a une tous les 3-4 mois. Pour Darlene, les restrictions imposées par l'administration Obama n'ont fait qu'empirer la situation. Et Donald Trump apparaît comme le seul candidat capable d'atteindre l'indépendance énergétique totale. Je n'ai pas d'autre choix que de voter pour lui, car choisir l'autre candidate voudrait dire encore 4 ans de cet homme-là. Et le pays ne peut pas se le permettre. Ce pays ne peut pas se permettre de fonctionner sans l'industrie pétrolière. Ils ont déjà essayé de fermer l'industrie du charbon et maintenant, ils essaient de faire la même chose avec le pétrole. Mais ce qu'on essaie de faire aux États-Unis, c'est de devenir complètement indépendant du pétrole du Moyen-Orient. Grâce au fracking, Oui, avec le fracking et les puits horizontaux, c'est le fracking qui a permis d'augmenter la production nationale. Et le fracking n'est pas aussi mauvais qu'on le dit. Pourtant, avec le boom du pétrole de schiste, sont arrivés les problèmes environnementaux. Jefferson Chang est sismologue. Avec ses étudiants, il installe des détecteurs de séisme dans toute la région. Car dans l'Oklahoma, le nombre de secousses a été multiplié par 200 en 8 ans. Avant 2008, nous avions plusieurs dizaines, peut-être 100 tremblements de terre par an. Et l'année dernière, nous en avons recensé 28 000. Les scientifiques ont établi une corrélation entre l'augmentation de la production du pétrole dans la région et le nombre croissant de séismes. Que ce soit la technique du fracking ou du pétrole conventionnel, le problème vient du traitement des eaux usées. Car pour chaque baril de pétrole produit, 10 barils d'eau sont extraits, puis réinjectés à haute pression dans le sol. La théorie la plus fiable est que le fait de réinjecter les eaux usées en profondeur dans le sol engendre ces mouvements sismiques. Donc plus ils produisent de pétrole, plus ils génèrent d'eau usée. Et la méthode du fracking permet d'atteindre de nouvelles sources de pétrole à pomper, donc plus d'eau usée à réinjecter. La famille Bryant élève des bovins depuis 3 générations. Le 3 septembre dernier, l'Oklahoma a connu le tremblement de terre le plus puissant de son histoire, 5,8 sur l'échelle de Richter. À 7 heures du matin, la maison de Johnny s'est mise à trembler. C'est comme s'il y avait un gros hélicoptère dans la maison. Ça faisait et ça ne s'arrêtait pas. On savait qu'il pouvait y avoir des séismes, mais pas des si puissants. C'était interminable. Je dois faire très attention quand mes petits-enfants sont là. Je ne veux pas qu'ils s'approchent d'ici. Ces pierres sont trop instables. Je vais laisser celle-là tomber. Avec son avocat et une 50aine d'autres habitants de la région, Johnny a lancé un recours collectif, une class action, pour demander réparation à l'industrie pétrolière. Les arguments de l'industrie pétrolière sont toujours les mêmes. 1, qu'ils ne sont pas responsables du problème. 2, les preuves scientifiques n'existent pas, alors qu'en fait elles existent. Donc jusqu'à présent, l'industrie a dit qu'elle n'avait rien à voir là-dedans. Pourtant, la seule chose que demandent les habitants, c'est d'avoir une bonne relation de voisinage avec l'industrie pétrolière.